Alright, good morning guys. The day of my life guys. Ito naman ito pa namin guys. Oh. Ay, ito yung palitada dito guys. Oh. Yun. Iyahay yung mga katauhan. Daddy Bert Vlogs. Kolokoy Vlogs. Inap. 15 na dugo. Kaya pagpunta mo dun sa bata, kumain ka. Ayan, tinatanggal namin guys. Yung talagang balot. slab beam. Dismantling. Balot? Alright. Asa man ka na? Managsamantalangan ng mga kapwa namin. Bosloy! Tingnan mo, ginawa ng Quiapo yung yung bangketa eh. Doon mo sila nagtitinda. Ay, nagawa ang balot.